میگویی؟ چی؟ عدنان تو بودی؟ مرا مسخره نکن که بسیار بد میشود. عدنان من هستم. تو این رو از اول میدونستی. من اون رو به خاطری که عشقم رو به تو نشون دیم کردم. همین خیل نزدیک شو. نزدیکتر بیا، من به تو عشقم را نشان میدهم. چی شد؟ یا اینکه میلیس مرا میبوسد؟ انا به تو عشق. از این پس از من دور باش. دخترم چیکار میکنی؟ این صدای چی است؟ خونه تمیز دارم پدر. خانه رو تمیز داری؟ دخترم چه لازم است؟ یگان کس رو کرایه کن، چرا خودت رو خسته میکنی؟ در خونه هجری هستم پدر. خونه رو تمیز دارم. چی؟ هجری گفتی؟ خیر بعداً صحبت میکنیم. حالا دخترم آخر من تا حال نگذاشتم که به دست دخترم چند کشک باشد. این مؤذن از حاضر دخترم را خدمتگار کرده است. آنها را باید زود جدا کنم. بابای قادر، من یک فکر دارم. چی بوده است؟ مادامی که ما مؤذن را به خاطر دخترتان پرانده نمیتوانیم، این خیل باشد مؤذن را ناپرانده جدا میکنیم. چی میشد این کار؟ مؤذن و دخترتان را تنها سحر پاپ جدا کرده میتواند. چکل سحر؟ سحر پاپ. چکل پاپ؟ تو با من مسخره بازی داری چی؟ استغفرالله بابای قادر، مگر این خیل میکنیم زود نتیجه اش را میبینیم. در 24 ساعت جدا میشود. راست میگویی مگر؟ از تجربه گفتم بابای قادر. پیشک یک رفیقم بیمار شد، نزد پاپ برد، تیز فایده کرد. تو مرا مسخره کرده ایستادی؟ دختری من به تو گربه است؟ اگر به گربه فایده کرده باشد به دخترتان حتما فایده میکند. از کجا پیدا میکنیم پاپ رو؟ ما کوفته پیدا میکنیم. گوش کنی کزت؟ رفتیم یکم پاپ میابیم. از این شوکت پولها را بخواهم میداده باشد. عجبا نمیدهد. این ابله گناهش را هم نمیدهد. به این هم بینمان صلح نیست. خیر انیق در همین جاها پنهان کرده است. پول را در کجا پنهان کرده باشد؟ آبا زهرا زبانش گشاده باشد. لبه جانم چی میگویی دختر؟ نفهمیدم. ای وای چیزی نشده از حالا هم همان خیر. زهرا پیام فرستان. پیام هیچ گپت رو نفهمیدم. بهار را فرستانده ای؟ چرا به من نگفتی؟ بسیار خرسند شدم. زود به نزدم بیاد، تو را یاد کردم. تمام جانم، زود می آیم. زهرا جان، این رو خور، زبانت زود گشاده می شود. داروی تو در درونش هست. مادر این چیست؟ زبانی تیمسا. زبانی تیمسا گفتید؟ اگر این رو خوری زبانت زود گشاده می شود. ای مادر چی کار میکنید؟ مگر زبانی تیمسا رو میخورم؟
زهرا جان این رو از یک متخصصی همین ساحه از یک دوگانه هم پرسیدم. اگر از این خوری زود زبانت گشوده می شود مشکلی از بین می رود. یعنی اقلا یک گازگیری کافی است. زهرا آدم از تبابت نمی گریزد. این رو می خوری. زهرا این رو می خوری. با کجا؟ اینجا بیا می خوری گفتم. می خوری یک گاز باشدم می گیری. یا خدایا اویلوی دیوانه شدیم. این زبانی تیمسا است. بابای خودیر ما اگر پاپ رو در کوچه ها جستجو میکنیم چیکار کنیم احمد؟ با کلیسا راه پاپتان را گرفتن میخوایم گوییم. پاپ عثمان رو میگفتیم در زمین بوده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. دور باد بابای خادر از من. مایدی خای پاپ کن اینجا بیا. سلام و درود به پایان به کل مردم شریف تاجیکستان، به کل تاجیکان روی دنیا، مهاجرانی که این لحظه ما رو میشنوند. الهام جان شادی هستم با تخلص موگامبو و کوچکر و کسانی که میخواهد که گرانیسای قزاقستان مسکو رو گذر کنند. شما میتوانید که با این رقم‌های تلفن زنگ زنید شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه با وقتی خوش با سر بلند با خنده شما را گرانیسه برده با سر بلند میارند. کسانی که یعنی که حجت ندارن و پیش ماشین های گرانیسه گذر آمدن نمیتونن البته شما زنگ زنید ای تایدم اومده شما را میگیرن برای شما سر بلندی سرفرازی تمام میکنیم. خداوند یار و مددگار شما. شفیار موگامبو کاندوکتور کوچکار. راست میگه. شوکت در کجا گذاشتی؟ پول رو در کجا پنهان کرده باشد؟ خدا زده. اوف. وای پاپی ابله در اینجا پنهان کرده است چی؟ ما باید رفتن یک آشتی آب پس بریم. کی بار میخرده باشا ای بچه های شرافیدین است کارسیان کو؟ این همان پاپی خودمان شرافیدین نیست مگر؟ ها که با خدا کی او است؟ این بابای خودت چرا از پسی آن پاپ میدود؟ اگر بگیم خدنش کردنی اینو درست های این بابای قادر فقط میگیره میکشه آدمو را یکم ضرر هم نداره. وای 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 بیچاره را میکشد. یک همون دورو کشده به این هم او ما رو فریب کرد ختنه هم نشد. راست که مگر این خیل میشود؟ بیای دویده رفتم وای بیچاره رو نجات بدیم. دوید عایده است همین پاپ سپرس میشنیم لیکن آرام باش آرام باش آرام باش آرام باش گفتم. سلام علیکم. ای خدا جان تمام کپه شوکت دود کرد. قادر تو از این پاپ چی میخواهی؟ و تو چی کنانی دیوانه؟ با پاپ یا کار داری؟ تو چی کار داری با پاپ ها؟ کاری گپ زن. پاپ رو با ما ده کنان. کم گپ زن. من نمیدهم با تو. بگو که تو چی کار داری با این پاپ بیچاره ای ما؟ آماده. گفتم که کار داره. قادر تو چی کار داری با این پاپ منافق؟ این بدبخت را میکشی همین خیل نه؟ ها؟ اکه کنان به فکرم دیهم رود. شاید به آنها لازم باشد. خیر نه. آها روز میگه که کانون بو تجبره و بایم پشتیم پاپ یکم شب و شب بونه شد قطعه که خودی بو تجبره و به اینم خدنش نکردن پاپی. من مسلمان شدم و کجام به خدنه مگر مسلمان میشوند؟ مرحمت برتون که من شما ها نمیگفتم که خدنه کنم لیکن من این لعنتی ها از دومی من دویده گشتن بی مرام بی مقصد. راست گفتی سوده یا؟ آفرین با تو آفرین. قادر تو به سری لباس این بیچاره نگاه نکن. این مسلمان شده است. کی را فریب میده شما؟ مادام که مسلمان شده است چرا تا حال لباس های پاپ رو میپوشد؟ مرا گوش کن تو هم دیگر با این لباس ها نگردی خیل نمیشود. و تو گفتم پاپ رو با ما ده گب را درست نکن. من شرافیدین را به هیچ کس نمیدیم. کدام شرافیدین؟ کدام شرافیدین؟ من پاپ رو میخوام پاپ رو. نام پاپ شرافیدین است برای همین. اکه کانون نامش شرافیدین ما
номи поп чихел шарофиддин мешавад? поп нест ӯ бародарам, поп нест, ӯ мусулмон аст, мусулмон шудааст мегӯям. Бисёр гап назан, аз худи ӯ бипурс. ҷаноби поп, ту мусалмон ҳастӣ? الحمدلله مسلمانم. ту чӣ хел мусалмон ҳастӣ? мусалмон бошӣ чаро ин хел либос мепӯшӣ? рафтем ягон попи дигар меёбем. ин корро бубин, як поп ёфтем, ӯ ҳам мусалмон будааст. خیر کجا من میبروم. خیر شرافیدین برادرم، مادامی که مسلمان شده ای بیا کاری این ختنه رو هم حل کنیم. اکا جان بیاید من بروم. ایستا شرافیدین. اکا من با تو گفته بودم که او مسلمان نمیشود. شرافیدین، شرافیدین. این چه خیل خزینه بوده است؟ با خدا این خزینه تا آخری عمر شوکت کافی بوده است. بخشش میپرسم شوکت، دیگر چاره نداشتم. این پول را برده به دیوان دوده ثبت را میگیرم. رفتیم. ای خدا رو شکر خیریت خلاص شدم. اومده فقط مرا میقپنه. این چی گپه؟ ای خدا. ای بچه ها خدا سر بتین چا میکنین؟ خیلی او بالا او خیلی نخواد یا مسلمان ای سرم بتین. ای سر بتین من مسلمانم بخدا. اکای کانون بیا که بایو مرا قپیده. رومیست. ای بچه ما همه آدم باری فهموندم که من مسلمانم. در او را کم کن. کی را فریب میکنی؟ مسلمان شده است. تو تنها کانون دیوانه را فریب داده میتوانی. زود با ما یک سحر نصرانی آماده کن. مؤذنی که با دخترم است باید او را از دخترم جدا کنم. مشکلی شما همین بوده اکا جان. زودتر نمیگی نمیره. برای جادوکنی یا دو چیز میگم بیارین. پخته سیاه، چوچی کلوبی رو داشه، یک دانه کلتکیل است آدم هم باشه میشود، 3-4 دانه لامپچکه کم مصرف و توکوی نو برآمد یا 3-4 دانه. اگر زورتون برسه همه یمی را یک جویا میکنن در یک استکان مینوشینه که چرا من بنوشم؟ کسی را زیاد میفوره که همونا جدا شون باید همون بنوشه تاثیر زیاد میشوه. من نمینوشم. ایخی باشه سرزی من برم. این نوشد نمیشود. افتی خانو که این نمیشود. این چه سیر است که تو خودت یگان کار نمیکنی؟ راست گفتی. فراموش کردم اگر یگان استکانی از نظر زمینی داشته باشیم به من بتین. سپاسی به پایم به شما. انا من چیزایی که گفتم که همشه قطعا اینمی توفی من اجویا کرده بنوشین. فهمیده؟ چی گفته سودایی؟ انا همه سیر جادو در همین است. اگر فورتونه که ما جدا شوند همیره بنوشین یگان ذرهش نچکنده. مرحمت احتیاط کن. فهمیدی برادر؟ من رفتم. سلامت باشین. او مؤذن، از پشت تو شده به چه حال گرفتار شدم. رفتیم. رفته آن ثبت را گرفته به من بیار. نمیخوام که آن ثبت به دست کیلاس افتد. ثبت را من چخیل پیدا میکنم؟ این خطای تو است. اگر ثبت به دست کلتا کیلاس افتد تو به محبس میافتی. کلتا کیلاس خلاص میشود. این را نمیخواهم. میخواهم که در محبس پوسیده رود. ولی جناب چی کاری که میکنی آن ثبت را گیر و سراغه گفتم بیار. انتظار شو مؤذن، حسابی تو را هم میابم. زورا جان میدانی دیروز مرا دیدنی اومدند. از شهرشان برای دیدنی اکاش اومده است. میدانی چه خیلی خوب همدیگر رو میفهمیم. نمیگویی که قیسین گلم است، در حقیقت یک دختر شیرین و زیبا است. دیشب برای هجری هم و خواهرش یک خوراک قیماقی پختم که وحیمش نمی کنم ولی انگشتانشون رو خوردم. این صبح کرته هجری رو درزمو کردم. یگان جوی جینج نداشت. اگر می دیدی کرته مثل لیز و راست بود.
ба наздикии оилаашон барои хостгории ман меомаданд. уф зуҳрои, ту ҳам вақти забонат гирифтанатро ёфтӣ, ба ту суҳбат кардан намешавад. хайр ҷонам, худатро хаста макун. ман ҳозир ба масҷид барои гӯш кардани амри маъруфи ҳиҷрӣ меравам. баъдан вомехӯре мешавад. ту зиқ машав, шифо меёбӣ, хуб мешавӣ. о шавкат, ин чӣ коре ки ту кардисӣ? дар ин хона хис даромада? пулом нестам. маро гӯш кун, ҳозир чашмонатро меканам. чӣ нигоҳ дорӣ? ай, чӣ кор мекунам ман? шарманда шудам. хуш омадед. хуш ҷонам, азизам. хуб ҳастӣ? саломатият хуб аст? ҷонам, хубам. шумо чӣ хел ҳастед? хуш омадед. чӣ хел ҳастед? ба худо шуморо ёд кардам. вақти зиёд буд ки бо мо набудӣ. дар куҷо мегаштӣ? ба истироҳат рафтам. онҳо кӣ бошанд? раҳмат, хуб истироҳат кардам. бояд аз ӯ халос шавам. агар фикр кунад ки фаридун дӯстдоштаи ман аст, дигар аз пасам намешавад. хайр, фаридун ҷон, ту чӣ хел ҳастӣ? корҳоят чӣ хел аст? хуб, чӣ хеле ки медонистӣ ҳамон хел. зуд маҷбурам ба хориҷа равам. маро як су гузор. ту чӣ кор карда истодаӣ? ман ҳамон хел чӣ кор кунам? танҳо ба истироҳат рафтаму омадам, ҳамин қадар. ин аблаҳ мелисро гап дода истода бошад. туро бисёр ёд кардем мелис ҷон. дигар ба ин хел таътилҳои дароз нарав лутфан. чаро танҳо ба истироҳат рафтӣ? бо ҳам мерафтем. хостам каме истироҳат кунам. якҷоя истироҳат мекардем. кани дастатро гир. чӣ кор карда истодаӣ? чӣ кор мекунӣ? тез меравем. маро раҳо кун. дастатро бигир. писарам, ту медонӣ ман кӣ ҳастам? рав аз ин ҷо гум шав, саратро дар балон нагузор. мелис ту бар ин мурғро нигоҳ намекунад. кофист, ӯро мекушӣ магар? ман туро дӯст медорам, дӯстат медорам, намефаҳмӣ? дӯст надор, барои сарам ҳастӣ. кофист. куҷо шудед? мунтазири шумо ҳастам. баъди донишгоҳҳо ҳамроҳи бонафша каме сайру гашт кардем. яъне маро дар хона гузошта сайру гашт кардед? хайр, ман ҳам дар хона каме рӯбучин кардам.
хонаро насӯзондӣ охир? ай бунафшаҷон бисёр шух ҳастӣ. биёед дароем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳиши сафар кардан ба ватанро доред ва мехоҳед ки аз ширкати Боернок чиптаи ҳавопайморо харидорӣ намоед, марҳамат ба ширкати бардорони тоҷикамо ки солҳои дарозкор фаъолият мекунанд занг занед ва мо барои ҳар як чиптаи фурӯхташуда кафолат медиҳем, зеро барои ҳар як шахси харидор пеш аз ҳама Боернок будани ширкат хело зарур аст ва мо ин ширкатро барои шумо дӯстон тавсия медиҳем. Ширкат ва зиёда аз 5 сол мебошад ки кору фаъолият мекунем. бо ин рақамҳо инчунин шумо метавонед ба воситаи Viber, WhatsApp ва имо низ ба тамос бароед. бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим. муҳтарам ҷамоат, моҳе ки аввалаш раҳмат, мобайнаш мағфират ва охираш раҳоӣ аз азоби дӯзах аст, омади моҳи шариф ва мубораки Рамазон ба якояки шумо муборак буд. ҷаноби ҳақ рӯзадории инсонҳои солеҳ ва хайру дуоҳое ки дар ин моҳ мекунанд қабул гардонад иншоаллоҳ. Амин. муҳтарам ҷамоат, рӯзадорӣ ки яке аз шартҳои дини ислом аст, 1.5 сол пас аз ҳиҷрат дар даҳаи моҳи шаъбон фарз шуд барои мову шумо бародарон. баъд аз он рӯз ҷаноби пайғамбар ва умматонаш дар моҳи Рамазон рӯза гирифтанд ва вақти зиёдашонро бо ибодат сарф мекарданд. ҷаноби пайғамбарамон мисле ки роҳи як меҳмони боқадро мунтазир мешавӣ, ҳамин хел мунтазири моҳи Рамазон мешуд. 3 моҳ пеш хушҳол мешуд. барои Рамазон омодагӣ медид, барои ибодат худро ҳозир намуда, моҳи Рамазон ки мерасид, рӯзаашро ба дурустӣ мегирифт ва талаби мағфират мекард. пайғамбарамон дар масъалаи хӯроки авсарӣ бодиққат буд, мегуфт барои хӯроки авсарӣ бархезед, зеро хӯроки авсарӣ хӯроки бобаракат аст. дуоҳое ки дар вақти хӯроки авсарӣ карда мешавад қабул мегардад ва ибодатҳое ки дар субҳ карда мешавад дар назди Худо бисёр пурарзиш аст баён мекард. моҳи Рамазон ки расид, мо ҳам бояд ин моҳи бобаракатро истифода барем, намозро барпо дошта корҳои хайрро анҷом диҳем ва ниёзмандии худро дар назди Худои бениёз иброз намуда бояд аз таҳти дил дуо кунем. пайғамбарамон вақти ифторро низ бесаброна интизор мешуд. вақти ифтор ки расид, рӯзаашро мекушод, худоро сипос мегуфт ва аз неъматҳое ки худо ба банда арзонӣ дошта буд истеъмол мекард. вақти ифтор кардан пайғамбарамон мефармуд ки вақти иҷобати дуо аст ва пеш аз рӯзакушоӣ дуо мекард. худоё, барои розигии ту рӯза доштам, бо ризқе ки ба ман додӣ рӯзамро мекушоям. баъдан агар мебуд бо хурмо, агар набуд бо об, рӯзаашро мекушод ва ин хел кушоданро тавсия медод. муҳтарам ҷамоат, фаромӯш накунед ки моҳи Рамазон танҳо моҳи рӯзадорӣ нест. ин моҳе аст ки тӯли як сол худамонро ҳисобу китоб карда, тавба намуда ва ба Худо қавл дода ки моро биомӯрз, дигар ин гуноҳонро такрор намекунем. худованди мутаол мисоли беҳтарине ба ҷаноби пайғамбарамон меорад ки дар зиндагиву бандагӣ моҳи Рамазон ҷойгоҳи хос дорад. Рамазон барои пайғамбарамон моҳи раҳмат, баракат, мағфират ва фурсате буд ки дар бандагӣ зиёдтар ибодат кунад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам фармуд, нафаре ба Рамазон расид, вале аз гуноҳонаш пок нашуд, сад ҳайф бар ӯ ки фурсати бузургеро аз даст дод. моҳи Рамазон моҳи бахшиши гуноҳон аст мефармуд. ҷаноби пайғамбарамон дар моҳи Рамазон мисли дигар моҳҳо аз Худо ҳамеша истиғфор талаб мекард. ғайбат, туҳмат, дурӯғ ва дигар гуноҳонро ҳаргиз намекард. пайғамбарамон рӯзаро бо хоб намегузаронд, бо ибодат мегузаронд. ӯ саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи вассалам мефармуд, рӯзадорӣ аз ташнагӣ ва холӣ мондани меъда иборат нест. пайғамбарамон бо ҳама аъзояш рӯза медошт. рӯзаро дилаш, забонаш ва ҳама ҳуҷайраҳояш медошт ва ӯ дар ин масъала моро огоҳ кардааст. зиёд нафарони рӯзадор аст ки рӯзаи доштаи онҳо ба ҷуз гуруснагӣ ва ташнагӣ дигар чизе надорад. дар ҷои дигар ин хел фармудааст: нафароне ки дурӯғ ва туҳматро тарк намекунанд, бидонанд ки худованд ба нахӯрдану нанӯшидани онҳо ҳеҷ эҳтиёҷе надорад. рӯза парда аст, сипарест муҳофизатгар. нафари рӯзадор набояд гапи бад гӯяд, рафтори ношоиста кунад ва ҳар раҳгузаре ки санг зад набояд дар иваз ба ӯ санге партояд ва бояд орому сабур бошад. ҷаноби пайғамбарамон рӯзадорам гуфтан намехобид. мисли баъзе инсонҳо дар масҷид дар зери ҳавохунукунак хоб намекард. ҳамчунин ба ҷанги Бадр рафт ки дар моҳи Рамазон буд. ҷаноби пайғамбарамон пеш аз оне ки ба ӯ рисолати пайғамбарӣ ояд, дар ғори Ҳиро вақташро бо ибодат мегузаронд. вақте ки оятҳои Қуръони Карим нозил мешуд, пайғамбарамон аз ғори Ҳиро баромада дар моҳи Рамазон ба назди мардум мерафт ва вазифаашро иҷро мекард.
дар ҳаёташ ҳамеша 10 рӯзи охири рамазонро дар масҷид бо эътикоф мегузаронид. Бо худояш танҳо менишаст, барои умматаш дуо мекард, бисёр дуо мекард. ҷаноби пайғамбарамон ҳамеша бо халқ якҷоя менишаст, худро аз мардум ҷудо намегирифт ва робитаашро аз онҳо намебурид. ӯ ҳамеша қуръон қироат мекард ва ҳаёти қуръонӣ дошт ва аз қуръони карим ҷудо набуд. дар моҳи рамазон зиёд қуръон мехонд ва чун ояте нозил мешуд онро ба саҳобагонаш ба пуррагӣ меомӯзонд. дар сураи қадр худо мефармояд ки мо қуръонро дар моҳи шарифи рамазон нозил намудем бандагон. пайғамбарамон бошад оятҳои қуръонро дар вақту соаташ ба мардум мерасонид. пайғамбарамон дар моҳи рамазон ҳамеша даст ба дуо буд ва ҳар сонияи рӯзаро бо ибодат мегузаронд ва ин амалҳои хубе ки дар рамазон иҷро мекард баъди рамазон ҳам идома медод ва инро ба умматаш тавсия мекард, чунки пайғамбарамон моҳи рамазонро фурсати тағйир ёфтан медонист. муҳтарам ҷамоат, мо бояд ҳамчун умматони пайғамбар дар ин моҳи муборак фарзу суннатҳои паёмбарамонро ба амал расонем ва аз худову расул он гуна ки шоиста аст бо сидқ пайравӣ намоем. худованд моро мусалмони ҳақиқӣ гардонад ва аз бахшишу мағфираташ бенасиб нагардонад. амин. ба худованд дар ин моҳи муборак барои кушодани рӯзаҳоямон ба мо бандагонаш неъматҳое ки насиб кардааст шукри бепоён мекунем. ба бародароне ки мушкилӣ доранд, бемор ҳастанд, мусофиру ғариб ва дар кишварҳояшон ҷангу ҷидол аст, аз даргоҳи худо сулҳу оромишро талаб мекунем. худованд моро дастгири мазлумон, ғарибон ва инсонҳои фақиру нотавон бигардонад. амин. худованд ба мо шукри неъматҳои бепоёнро ба ҷо оварданро насиб кунад, иншоаллоҳ. амин. моҳи рамазоне ки шоҳи 11 моҳи дигар аст, имсол ҳам ба мо алакай расид. ба даргоҳи худованд ҳамду сано мекунем. ба ҳама мусалмонҳои дунё рамазони шариф муборак бошад. худованд ин моҳи муборакро ба хайр гардонад, иншоаллоҳ. амин. амин. бачаҳо салом. салом акаи Иҷрӣ. саволҳоро пурсам, омода ҳастед? омодаем. набошад якум саволро медиҳам. номи 5 паёмбари бузургро номбар кунед. ҳазрати нуҳ, ҳазрати иброҳим, ҳазрати мусо, ҳазрати исо ва ҳазрати муҳаммад. офарин ба шумо. дуюм саволро медиҳам. номи китоби муқаддасе ки ба ҳазрати мусо нозил шуд чӣ буд? китоби таврот. офарин. саволи сеюмро мепурсам. номи китоби муқаддасе ки ба ҳазрати исо нозил шуд чӣ буд? китоби инҷил. офарин. охирон саволро мепурсам. номи китоби муқаддасе ки барои ҳамаи оламиён ва паёмбари мо нозил шуд бигӯед ки чӣ аст? қуръони карим. мошаллоҳ, инҳо бисёр фаъол ҳастанд. бачаҳо, шумо инҷо мунтазир шавед, ман барои шумо бозичаҳо гирифта меоям, майлаш? аҳсан ба шумо. не барои ман бозичаи ҷангувар бихаред. писарам, бин, Человек-паук як қатор қаҳрамон аст инҷо. ман бозичаи ҷанговар бихаред. духтарам, ту ақаллан лухта гир. чӣ кор мекунӣ ҷанговарро? не ҷанговар мефорам. не модар, он духтарак аз лухтакаш харед. не модар, барои ман ҷанговарро бихаред. салом алайкум акай аҳмад. алайкум салом Хуб Иҷрӣ. ҳастед? худоро шукр. ту чӣ хел ҳастӣ? ман ҳам хубам, шукри худо. акай аҳмад, барои кӯдакҳо бозича мегирам. кадом намудашо? камазча, мошинча, ҳамин хел мешавад. бозичаҳои кӯдакона бошад, ҳар хела бошанд мешавад. шуд. алан дар он тараф ҳастам. ана худашон омадам. бисёр хуб. ака чӣ хеле ки гуфтам камазча, мошинча, пуфак, ҳамин хел бозичаҳо бидем. ҷанговар гуфтед? пулҳоро овардӣ? сабт дар куҷост? пулҳоро деҳ, сабтро гир. чаро бовар карда намешавад, девона.
اول ثبت رو ده. نه اصلا تو رو باور کرده نمیشود. پول رو ده، ثبت رو گیر. پول در کجاست که بینم؟ بین اینجاست. دیدی؟ ثبت رو بیار. تمام. اینجا منتظر شو. به خدا دیوانه است. وای ثبت در دست دیوانه بود است کو؟ دیوانه ثبت رو با من ده. این را از من هیچ کس نمیگیرد. فهمیدی؟ هیچ کس نمیگیرد. این را میدیم پولم را بگیرم. اوه بسیار آسان گرفتمش. دوست ثبت را دزدید. دوست ثبت را دزدید. چیکار کرده ایستاده دیوانه؟ وای سمی شغال ثبت را دزدید. شغالی دوست ثبت را دزدید. گریخته رفت. یک ثبت رو صاحبی کردن نتوانستی. خدا لعنتت کند. زورو نغزی سازی بعد هم با میخوریم. زهرا سمی در کجاست؟ چی گفته ایستاده؟ زهرا نفهمیدم. شد خزینه برگشت. سلطانم بیستا حاضر ماشین را گرفتم بیایم. خزینه آزادی من شد. سلطانم санам ҷон каме дигар сахтарак бубанд ки либосҳо ба замин нарасанд ифлос шаванд. ман ҳамеша ҳамин қадар мебандам, ҳеҷ чиз намешавад. ҳамеша ҳамин хел мебандад? либосҳои акамро ҳамин духтар офтоб мекунад? вале агар банд канад либосҳо ифлос мешаванд. не ҷонам, не ту парво макун, ҳеҷ чиз намешавад. бунафшаҷон, ту акнун бо мо дар Истанбул зиндагӣ мекунӣ. мегӯям ки дар хонаи ҳиҷрӣ бист як муддат дар хобгоҳ фалон макоб майнаш? албатта ба ин ҳам дар хобгоҳ намеистам. инҷо ҳамроҳи акаам зиндагӣ мекунам. ин хел намешавад. дигар бо ҳиҷрӣ танҳо монда наметавонам. чӣ? фикри беҳтарин ширинам, ба фикри ман дуруст мекунӣ. боз ҳам самимӣ мешавем, зуд во мехӯрем, якдигарамонро хубтар мешиносем. бунафша, акаат беҳтарин марди ҷаҳон аст, медонӣ? нигоҳи зебояш, қушҳои пайвандаш, хандаи астаи дили зебои бегуноҳаш ақламро аз сарам мегирад. бунафша, албатта ки ту акаатро хубтар мешиносӣ. чӣ хеле ки мебинӣ ҳамон хел нест. баъзан ҳиҷрӣ тамоман одами дигар мешавад. чӣ хел яъне? яъне чӣ хел? масалан як бор қаҳр карда будем, баъдан чӣ кор кард медонӣ? чӣ кор кард? маро дуздид. чӣ? дуздид гуфтӣ? бале, маро дуздид. падарам намегузошт ки вохӯрем. ҳиҷрӣ ҳам бо ман ошиқ буд. маро ки намедид, ҳеҷ кор карда наметавонист. як рафиқ дорад, номаш ҷанговар аст. якҷоя шуда маро дуздиданд. бисёр романтикӣ ҳамин хел не? баъдан чӣ шуд медонӣ? шабро дар ҷангал дар як кулбаи вайрона якҷоя гузаронде. дар кулбаи вайрона?
бале бисёр ҳам романтикӣ ҳамин хел не Навша ҷон? Акам ҳамроҳи ту дар кулбаи вайронае ки ҳеҷ кас набуд танҳо мондед? Албатта. Вай, дар байнамон болишт гузоштем. Чӣ хел болишт? Болишти ҷоизӣ. Болишти ҷоизӣ гуфтӣ? хаста набошед. Ака, санам чӣ мегӯяд? Чӣ мегӯяд? ту санамро дуздида будаӣ. не Бунавша, ин хел кор нашудааст, инро дуздӣ намегӯянд. ай чӣ хел яъне ту маро дуздиданатро инкор мекунӣ иҷрӣ? боз шабро дар як кулбаи вайрона гузаронидаед. Бунавша, охир ин кор нашудааст, худам ба ту нақл мекунам. набошад чӣ хел шуд ҳамаашро нақл кун ҳиҷрӣ. Кани маро чӣ хел дуздиданатро ба Бунавша нақл кун. либосатон афтоб кунам. не ҷонам, не ту худатро ғам наде. ту дар бораи ишқи бузургамон ба Бунавша нақл кун. картошкаро зери ало пухта бадастони худат маро хӯрондӣ. дар ҷангал моро дар пуштат савор кардӣ. дар об якҷоя афтиданамонро бо балангу як эълон кардани ишқатро. бо балангу як? оҳо Бунавшаҷон, акат ба ман он қадар ошиқ аст ки ё худоё, эй духтар, ту чӣ кор кардӣ? коратро бубин. офарин ба ту, боварам намеояд. ҳамаи либосаро пури хок кардӣ. охир ҳиҷрӣ, ман бандро бисёр сахт баста будам. санам, эй духтар, дар болои банди борик такя ки кардӣ албатта меканад. ай як дақиқа ист канӣ. ту маро ғафз гуфтанӣ ҳастӣ. ту инро ба ман ишора кардан мехоҳӣ? ё худоё, ғавс не фарбе. охир сабтро бисёр осон гирифтам, ҳа? вагарна ҳабс мешудам. сами, тамом шудӣ, тамом. мошинам, ай бовар намекунам. худоям, ай ин чӣ хел зебо аст. худоё, рангашро бубин. худоям. модар, боз инаш чӣ аст? аз куҷо пайдо шуд? азми ҳадя кард. бисёр зебо аст. ҳамин хел немелис? инро бин чӣ хел зебо аст. худоё, пулҳои ин девона тамом нашуд. ту ба куҷо меравӣ, мелис? ба кор меравам, модар. вақти зиёд аст ки корхона нарафтаам. султонам, мошинат чӣ хел маъқулат шуд? ҷаноби азмиҷон, маъқул як сӯистад. бисёр маъқулам шуд. маъқул шуд. ай рангашро бин, суб сурхилолагӣ. ташаккури зиёд, ҷонам. хоҳиш мекунам, ҳеҷ гап нест. хуб истифода бар ҷонакам. табист ҷонакам. вай мегӯям ки бо мошин сайру гашт кунем. чӣ? албатта, чӣ хеле ки хоҳӣ. боз инро мошини рӯзи туямон мекунем. чӣ мегӯӣ? чӣ хеле ки мехоҳӣ. яктои ман, султона, мошини домоду арӯсиямон мекунем. кани савор шав, сайр мекунем. ҷаноби азми, бисёр ширин ҳастед. ай мошин ҷонам, о худоё. азмиҷон, сайру гашт мекунем. кани мелис, яктарафист. модар, чӣ хабар аст? кордор нашав. бай бай. ман тӯи шуморо ин кай шуда бошад? худ ба худ кафида бошад. чӣ кор мекунам акнун? хайр нобуд. ба хонаи Тулин Шанли як такси равон кунед. ташаккури зиёд. чӣ қадар зуд омада? ба марказ лутфан.
خوش خانم خواستگار و جناب هجری، برای شما یک سورپریز آماده کردم. کاش زحمت نمیکشیده. چه خیلی زحمت بنفشه. این خیلی میشود مگر. به این هم رمضان نزدیک آمده است. از این پس خوراک صبح و افطار را من میپزم. اکا این رمضان بسیار مشکل میگذرد. برای شما باز یک خوراک ملی یعنی خوراک مردمی آماده کردم. گلماهی در تفدان بریان شده. گلماهی گفت؟ موسمش نیست کو؟ انا گلماهی در تفدان بریان شده. خب ولی این گلماهی نیست. چه خیلی گلماهی نیست؟ این شیرماهی است. اکا حالت را از طرفی خوبش نظر کن. خوب که گلماهی گفتن از زمان کرمار نگذاشته است. یعنی چه خیلی؟ این گلماهی نیست مگر؟ توبه کردم سنم. این گلماهی نیست، شیرماهی است سنم. هجری چی شده؟ پختم رو معقول نکردی؟ سنم جان این گلماهی نیست، شیرماهی است. شیرماهی است؟ با تو باورم نمیاد هجری. خوراب انتخاب کنی با تو میزیبد؟ چی گلماهی باشد چی شیرماهی هر دوشان مانند هستند کو؟ چی اهمیت دارد دو خیر؟ کنی شما هم خورید؟ برای شما پختم اینها رو. اول تو اکا. بسم الله کن بنفشه. نه اکا اول تو گیر. اول مایدکو میخورم. نه اکا جان استغفرالله. اول بزرگو. ای هیچی ده با مزه دستان درد رو نبینه. نوشی جان شیرینم. مثل علف است. اوه اکا اوه. عشق تنها چشمانت رو کور نکرده است. مزه دهانت رو هم گم کرده است. سرود و کلیپ های نو به نوی تاجیکی. ایلم غم دارد و غم دارد امشب. نگو که میروم یارم. و خارجی ویدیوهای پندآمیز. آیا میدانی؟ اجل هم دنبال توست. و شوق‌آور. از هر گوشه دنیا اخبارات نوین و سلسله فیلم های جدید با صفت بلند. این همه را می توانید از کانال شهناز میدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز میدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. وای بخشش. با کجا می رویم ما؟ چون که این راه مرکز نیست کو. از تو میپرسم. کمک یاری کمک. خانم الیس من کمالی سیاه. تو اینجا چی کار داری؟ چی کار میکنی؟ مگر مرا دوست دیدی؟
کنی ماشین رو من کن. ماشین رو من کن چیکار گفتم. میکنید خانم ملیس؟ نفرایم ماشین رو من کن. خانم ملیس بس صدا من دشور میشه. چیکار میکنید؟ چیکار میکنید خانم ملیس؟ کمی مون که میمردیم های؟ تو ما رو با کجا میبری؟ وقتی رفته میبینی. بیا سردارم چه خیلی که فرمودید مرده خیلو را گرمانه بنازی اویله اشون روان کردیم. اویله هم داشته است؟ البته سردارم 3 زن داشته است، باز یک اکا داشته است. سردارم آدم کش بوده است، حتی مافیا نامی او را شنیده میگریخته است. این نیه؟ ایهوی البته سردارم لقبش اژدهار سرخ. اژدهار سرخ؟ بله کراسین دراکون. یا خدایا این ثبت رو به نزدیکی آورده باشه. شکر که زهرآلود نشدیم. بله یکی هم دختر خودپذیر یاد گرفته است. اکا تو خوب هستی؟ مادرم دختری که گلمایی رو از شیرمایی فرق نمیکند به تو نمیدهد. اول یاد میگیره بنفشه. اکا تو زیغ نشو، اما تو به این دختر سخت دل نبند. غیر امکان است تعقیبم کردم. چی شد خواهرم؟ مرا تعقیب کردن در این جویم. کی در اینجاست؟ بنفشه گپ زن چرا ترسیده ای؟ آنجا هستن اکا. در خونه همون که بودم به خواستگاریم آمدن، اما رد کردم، دیگر مرا آرام نگذاشتن. به خواستگاری تو آمده بودن؟ چرا من از این خبر ندارم؟ حاضر به خونه در اومده دختر رو میدوزدیم. اکاش رو چکار میکنیم؟ اکاش کی است؟ خودش یک معزین بوده است. مگر از اون میترسی؟ چرا این رو پیشتر نگفتی بنفشه؟ آنها برای دزدیدن من آمدن، من ترسیده ایستادم. از هیچ چیز نترس خواهرم. آدمی که به طوری محیط تو ضرر میرساند نابودش میکنم، فهمیدی؟ تو با اتاقت رو در رو قلف کن، من میایم مایلش. نه اکا نرو، آنها بسیار خطرناک هستند اکا. بنفشه با اتاقت رو درت رو قلف کن، من زود میایم، فهمیدی؟ نرو. کنی بیا زود. درت رو از درون قلف کن. وای 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 جناب سقراط، بسیار خوب میدانستم که تو نمرده ای. سمی نشانت میدهم. گوش کنید، هر دوی شما اینجا مانید.
این کی است؟ یک باری دیگر با اینجا آید با شما دیگر این خیلی خوب معامله نمیکنم. این کی است باز ها؟ از کجا پیدا شد؟ از خواهر هجری دور میشوی. تو رو اگر یک بار دیگر در اینجا بینم میکشم. چرا مرا به اینجا آوردی؟ دیوانه هستی؟ برای تو رو دوست میدارم گفتن ملیس. مرا دوست ندار چون که من تو رو دوست نمیدارم. با من یک امکانیت ده ملیس. برای عشقم رو به تو نشان دادم. یک امکانیت. هرگز. تو هم نسبتی من حسی داری ملیس. چرا با من این خیلی بی‌رحمانه رفتار میکنی؟ نسبتی تو هیچ حسی ندارم. اگر با من یک امکانیت ندهی ملیس از اینجا میپرم. پرتو که از تو خلاص شوم. چی کار میکنی؟ دیوانه هستی مگر؟ خواهرم خطر پسی سر شد برو. بنفشه بنفشه خوب هستی؟ بنفشه با من امکانیت میدی ملیس؟ نه نمیدیم. اگر میپرتفتی کی ها میپرتفتی؟ کنی پرتو؟
فردا گفتم خودت رو. تو چی کار کردن میخواهی؟ اکنون وقتی مردنت فرا رسید. سقراط رها کن مرا، به تو هم یک تانه بلا بالای سرم است. تو میموری. ساکت رها کن.